Bonjour mes élèves de la première année collège, j'espère que vous êtes bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter des exercices concernant les conducteurs et les isolants. Voilà, donc on commence par une activité. Placez tour à tour chacun des objets du tableau entre les pinces crocodile. دونك غادي نوضعوا ما بين هذين كما تلاحظون معي هنا. نرجع حدا لبلاصتو. كما تلاحظون معي هنا دارة كهربائية تتكون من عمود وأسلاك الربط ومصباح، وكما تلاحظون بأن هاد لي دو بانس هاد اللاقطين غير مرتبطين فيما بينهما، بالتالي الدارة الكهربائية مفتوحة، إذن المصباح لا يضيء. نورمالمون خصنا نديرو هنايا قاطع التيار، ولكن هنا خليناهم مفتوحين، يعني كي هذا الشيء كي دابا كيلعب الدور ديال قاطع التيار مفتوح، راه بحال الا عندنا قاطع التيار مفتوح. اذا غادي نبداو بلا ريغل اون بلاستيك، من بعد عاد نمشيو للالومنيوم، من بعد ندوزو للغرافيت الى اخره. عندنا هنا 9 ديال لي ماتيريو. دونك شنو غادي نديرو؟ غادي نحاولوا ناخذوا كل مرة ماتيريو وغادي نشوفوا هل هو موصل للتيار الكهربائي أم عازل للتيار الكهربائي للإجابة على الأسئلة التي توجد في الصفحة 3. On répondre aux questions de la page 3. انطلاقا من هذا النشاط هذا. دونك شنو كاين في النشاط في الصفحة 3؟ La question 1. Parmi les 9 objets proposés dans l'expérience précédente, il y a voilà حنا غادي نعرفوا شحال conducteur du courant électrique. دونك من بين هاد 9 ديال لي ماتيريو فوالا، دونك من بين هاد 9 ديال لي ماتيريو اللي كاينين في هاد النشاط هذا شحال عندنا من كونديكتور، كومبيان دو كونديكتور الكتريك. فوالا حنا من بعد غنختاروا، غادي نديرو هكا، نختاروا 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4 ولا 5 ولا 6 ولا كاملين سون دي كونديكتور. دونك ما نجاوبوش دابا حتى نمشيو نديرو التجربه. دونك شنو نديرو في التجربه؟ غادي نشدو هاد الماتيير اون غرافيت وغادي نوضعوها ما بين هاد لي دو بانس. Voilà, on observe que la lampe ne s'allume pas. Voilà, pourquoi? Parce que la règle en plastique ne laisse pas passer le courant électrique. Donc la règle en plastique, c'est un isolant, c'est pas un conducteur. Voilà. نمشيو عاوتاني l'aluminium. On place la règle en aluminium entre les deux pinces. Voilà, on observe que la lampe s'allume. Donc la règle en aluminium et laisse passer le courant électrique. Donc la règle en aluminium, c'est un conducteur. نمشيو عاوتاني للغرافيت. La même chose. نوضعوا الغرافيت. On met le graphite entre les deux pinces crocodile. Voilà, on observe que la lampe s'allume. مصباح يضيء. إذن le graphite c'est un conducteur. دابا لقينا شحال 2 qui sont conducteurs. نمشيو le bois الخشب. Voilà, la lampe ne s'allume pas. Donc le bois, c'est pas un conducteur. دابا يلاه لقينا جوج. نمشيو le verre, زجاج. Le verre, on met le verre entre les deux pinces. Voilà, la lampe ne s'allume pas. Donc le verre, c'est pas un conducteur. يلاه لقينا جوج حنا دابا. نمشيو للكويفر. نمشيو هاد الكويفر du fil. Donc سلك من النحاس. Voilà, la lampe s'allume. إذن هاد الكويفر، le fil du cuivre c'est un conducteur. Donc المادة ديال الكويفر توصل التيار الكهربائي، إذا فهي موصل. غادي شحال لقينا دابا 3. لقينا الالومنيوم والغرافيت اي لو كويفر. نمشيو للأو سالي، الماء المالح. دونك محلول من الماء المالح. حنا كنعرفوا نديروا محلول من الماء المالح. ناخذ الماء ونضعه في ناخذ الملح عفوا ونضعه في الماء، نحرك حتى نحصل على محلول، وبالتالي هذا المحلول هذا فوالا فهو موصل للتيار الكهربائي. C'est un conducteur. Donc l'eau salée c'est un conducteur parce que il laisse passer le courant électrique et la lampe ça s'allume. voilà دابا شحال لقينا 4. نمشيو للو نوضعوا على الماء. دابا ما فيهش الملح، الماء بوحدو من الروبيني. دونك لا لامب نو ساليم با. اذا هاد لو لوحده l'eau seule c'est pas un conducteur, c'est un isolant. يعني لا يسمح بمرور التيار الكهربائي. يلا لقينا 4 دابا. غناخذوا هاد لالوياج.
شنو هو لالوياج؟ لالوياج هو واحد سبيكة من أو خليط من المواد، مجموعة المواد حنا نشوفوهم من بعد شنو. Voilà, donc on observe que la lampe s'allume. إذا هاد l'allumage c'est un conducteur. شحال لقينا دابا 5. إذا غنجيو لهنا ونكتبو 5 وتولي عندنا لا فراز ديالنا أو الجواب ديال السؤال هو parmi les 9 objets proposés dans l'expérience précédente il y a 5 conducteurs du courant électrique. هناك 5 موصلات للتيار الكهربائي. نمشيو للسؤال الثاني. Le fer, le chrome, le vanadium de la clé. Donc ها هي la clé. l'allumage شنو فيها لو فير وفيها هاد لو كروم وفيها لو فاناديوم. هادو كلهم ديال لاكلي مالهم ها. ولو كويفر وهاد لو كويفر زيد سيدي ديال الفيل، يعني هاد الكويفر من الخيط من النحاس. l'aluminium de la règle، هاد l'aluminium de la règle sont des مالهم. Voilà, est-ce que sont des conducteurs, sont des éléments, essence d'arbres, métaux, au sens ou bien sont des matières plastiques. Donc شنو هما هادو؟ هادو sont des métaux، هما فلزات. دونك حنا نعرفوا شنو هما الفلزات ان شاء الله في المستوى الثالث اعدادي. Le fil électrique est constitué de deux parties. Le fil électrique هو سلك كهربائي est constitué de deux parties، كيتكون من جوج ديال الاجزاء. au centre un fil، يعني في المركز ديالو كيكون un fil de et autour une guine. دونك في السونتر ديالو تيكون éteint، في السونتر ديالو تيكون éteint وفي une guine يعني في الوسط ديالو est un conducteur. عفوا est un isolant في الجين، يعني في الغشاء ديالو تيكون est un isolant. وفي السونتر تيكون est un conducteur. بحال دابا مثلا شي فيل الكتريك تيكون حمار او اخضر او اصفر. هذاك الفوقاني داك الغلاف الفوقاني راه c'est un isolant une guine عفوا. وفي لو سونتر يعني الداخل تيكون مثلا يا اما من النحاس او الى اخره. دونك هذاك تيكون كونديكتور. يعني راه ماشي اللي الفوق هو اللي تيكون يوصل التيار الكهربائي، راه الداخل ديالو في لو سونتر ديالو هو اللي موصل للتيار الكهربائي. داكشي علاش كنسميوه كونديكتور، وداك الفوقاني راه ماشي موصل وبالتالي نسميوه عازل. السؤال الرابع الاخير. لو ماتيريو كي بيرمي ان انتريبتور اوفر de se comporter comme un isolant. اي دونك الماده اللي كتسمح كي بيرمي ان انتريبتور اوفر، اللي كتخلي بحال هكا عندنا قاطع التيار مفتوح، هي دايره بحال لي زولون. شنو هي؟ واش لير ولا لو كويفر ولا لو فير ولا لا ماتيير اون بلاستيك؟ دونك هو لير. فوالا اي ميرسي.